যোৱা সাবধানে তো আমি কেনেকে প্রুফ করিম প্রুফত লিখিম consider triangle OAB and triangle OCD দুটা পার্টত ভাঙি লৈছো মই where I can write this OA is equal to OC, OB is equal to OD, which is given, and AOB is equal to COD. Why? They are vertically opposite. Therefore, you can say triangle OAB is congruent to triangle OCD by side angle side criteria. Hence, I can say AB is equal to CD by CPCT. বাকি খিনি পার্ট ইয়াতে আহি যাব similarly we can আচ্ছা এটো নকৰি পেলাই এটা কাম কৰিব পাৰা also equal বুলি কৰো ঠিক আছে similarly দিম similarly we can prove that AD is equal to BC. Therefore, ABCD is a parallelogram. Again, for triangle ADO and triangle ABO, এই দুটা ট্রায়াঙ্গলের কথা কৈছো ADO ABO ইয়াতে কি কি কব পারি DO is equal to BO given কথা নকবা মই পঢ়াব ট্রাই কৰিছো বৰগুণৰ হাল্লা তোমালোকে নিজেও কথা কৈছা কি মানে নকবা কথা ফোকাস কৰা কোৱেশ্চনটো কেনেকে লিখি দিয়েছো বাইরে কথা পাতি মই ভাল পাও কিন্তু পঢ়ার সময়ত তো নাপাতো ন 90 degree each therefore triangle ADO is congruent to ABO by SSS so I can say AD is equal to AB by CPCT means already AB equal to BC, AB equal to CD. Therefore, AB BC CD AD and ABCD is a rhombus. আবার হ্যান্ডরাইটিং তো বেয়া হল তোমালোকে অ্যাডজাস্ট কৰি লবা ABCD is a rhombus কোনবাটো পার্ট যদি বুজি পোৱা নাই মোক খুদিব পাৰা আৰু যদি পাইছা ডায়াগ্ৰামটোৰ লগত ৰিলেট কৰা হবা কি লিখিছো মই কোন দুটা ট্রায়াঙ্গলৰ কথা কৈছো কোন কেটা পার্ট ইকুয়াল বুলি কৈছো তাৰ পিছত কি হল নেক্সট কি লিখিলো মই
কৰ পৰা আহিল এই বস্তুখিনি তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা যদি ডাউট আছে সুধি লোৱা মই বোৰ্ডত লিখি দিয়া কাৰণে বহুত ডাঙৰ যেন লাগিছে কপিত চাগে এক পেজতে হৈ যাব এক্সামত সুধিব পাৰে if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus and this is how we can prove it ইয়াতে যদি তুমি এটা পাৰ্টটো স্কিপ কৰি দিয়া যদি প্যাৰালেলোগ্ৰাম বুলি প্ৰুফ নকৰা তেতিয়া স্টেপ মাৰ্কিং যাব যদি তুমি গোটেইকেইটা সাইড ইকুৱেল বুলি প্ৰুফ নকৰা তেতিয়া তোমাৰ স্টেপ মাৰ্কিং যাব বহা তেৰিকা ডাস্টাৰ বিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল দুন কি হল ডাস্টাৰ বিলাক এটা আছিল নহয় পিলন নিচিনা ডাস্টাৰ তদিনটা ডাস্টাৰ বিলাক কি হল নাই দেখোন ডাস্টাৰ মুছি দিয়া ডাস্টাৰ কি ফালতু আমাৰ ডাস্টাৰটো নি পেলাই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিয়ে কিছুমানে কিয় মানে কি বদলা ডাস্টাৰে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিছে ষ্টুডেণ্টে চাবা এতিয়া তো এইটো মই মুছি দিলো তাৰপিছত next question next question is about next question to whole question number 4 yate diya ase show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle likha question 2 show that diagonals of a square are equal etu ta proof koribo lagibo and bisect each other at right angles bisect each other at right angles this is what you need to prove try kora eta square banai kine nije nije try kora je korisa very good alab alab ke kori asu moi first of all diagonals of a square eta square banai loba neke let us consider a square name the square as ABCD and this AC and BD these are diagonals of the square likhim let us consider a square ABCD where AC and BD are diagonals we need to prove that AC and BD are equal and bisect each other at 90 degree now proof part এখিনি লিখিবলে আমাক জায়গা লাগে কাৰণে বৰ্ডখন দুটা পাৰ্টত ভাঙি দিছো লিখিম ইয়াতে এটো পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন ক মই ও বুলি বলো এতিয়া কি কৰিবা how to prove AC equal to BD any idea huh
triangle AOB and DOC ললে দুন ভাঙি যাব টুকুৰা টুকুৰা হৈ গলে I think ADC আৰু BCD লও better হ'ব এটো triangle this is ADC এটো triangle BCD লিখিম let us consider triangle ADC and triangle BCD where AD is equal to BC since ABCD is a square square কি হয় গোটেইটা সাইড equal then you can say DC equal to DC common for both of the triangles then finally ADC and BCD 90 degree each because square or interior angle কিমান থাকে 90 degree থাকে therefore triangle ADC is congruent to triangle BCD by side angle side criterion so conclusion is AC is equal to BD by CPCT এটা পার্ট মই প্রুফ কৰি দিলো নেক্সট পার্টটো মাথা মারা এটা পার্ট মই প্রুফ কৰি দিলো তাৰে পিছত কৈছে কি diagonals bisect each other at 90 degree bisect each other তো কেনেকৈ প্রুফ কৰিম নিশা তুমি যেটো কৈছিলা AOB and COD এটো কাম কৰিব পাৰি বাট কি ক্ৰাইটেৰিয়া দিবা AOB COD দিলে কি ক্ৰাইটেৰিয়া দিবা AB equal to CD দিলা এটা আৰু বেলেগ কিবা থার্ড ক্রাইটেরিয়া কি দিম what else we can add here bisect কৰা বুলি তো proof কৰিব লাগিব ন opposite sides are equal so square is a parallelogram so this angle will be equal to this angle will be equal to this angle this side equal to this side angle side এনেকে দেখাব লাগিব লিখিবা since AB equal to BC equal to CD equal to AD as ABCD is a square hence it is a parallelogram also ABCD to আমাৰ parallelogram হৈ যাব এতিয়া তোমালোকে লিখিব পাৰা for triangle AOC and triangle BOD AOC no AOB no AOB and COD what you can write angle AOB equal to COD vertically opposite angle second thing OAB is equal to OCD alternate interior angle finally AB is equal to CD since ABCD এনে লিখিলে কথা নাই উপৰত আমি অলরেডি লিখছোৱে therefore triangle AOB is congruent to triangle COD criteria will be angle side hence my conclusion is if these two triangles are congruent this part will be equal to this part will be equal to this part so I can write AO is equal to CO BO is equal to DO means diagonal bisect each other
মই দুটা বস্তু প্ৰুভ কৰি দিলো বুজিছা diagonals are equal diagonals bisect each other but bisect each other at 90 degree বুলি প্ৰুভ কৰা নাই তাৰে কাৰণে আমি আৰু এটা থাৰ্ড পাৰ্ট কৰিব লাগিব এখিনি জায়গাত আতিলে ভাল আছিল again for triangle ADO and triangle ABO. I just hope you can identify the triangles ADO, ABO. ইয়াতে আমি কি কি ইউজ কৰিম ইয়াতে ইউজ কৰিম AB is equal to AD already known to us. I can write DO is equal to BO already proved বুলি লিখি দিবা দুইটাৰ কাৰণে ডাঙৰ চাই ব্ৰেকেট টা বনাই ফেলে third condition AO is equal to AO that is common therefore triangle ADO is congruent to triangle ABO. The criteria will be triple S. Carefully observe the diagrams ADO, ABO. This side equal to this side, this part equal to this part, and this part are common. So these two triangles are congruent to each other. If they are congruent, if they are congruent, this angle and this angle, they will be equal. Cbse to likhibo para. So AOD and AOB आ जाओ लाई धीरे जाबा हा कैमरा লাগি আছে Cbse এই দুটা আমাৰ কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব Cbse মতে আৰু এই দুটা ইকুৱেল they are already linear pair hence AOD AOB দুইটাৰে ভাগত কিমান কে পৰিব 90 degree each means AC perpendicular to BD যদি অলপমান মাথাটো লগোৱা বুজি পাই যাবা বোৰ্ডত চাবা হা যদি এই এংগল কেটা 90 ডিগ্ৰী হৈ যায় if this is 90 degree this is 90 degree এটা লিনিয়াৰ পেয়াৰ হয় না নহয় দুটা ইকুৱেল হয় না নহয় গতিকে 180 ডিগ্ৰী দুটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰা each part will carry 90 degree each and 90 degree হলে কি হ'ব this line are perpendicular এটো 90 হলে এটো 90 হ'ব এটো 90 হলে এটো 90 হ'ব আলটিমেটলি যেটো আমি বিচাৰি আছিল প্রুফ হৈ গল লিখা when any quadrilateral will be considered as a square so this square hobo lage ki criteria requirement ase all sides equal all interior angles 90 degree sufficient eruta hole হয় না তে কৰিব পাৰিবা নে ইনফৰমেশন কি দিয়া আছে diagonals দুটা equal এটা বঢ়িয়াকে ডায়াগ্ৰাম বনাবা কোয়াড্ৰিলেটাৰেল দেখাত স্কয়াৰৰ নিচিনাকে তাৰে এমটো যোনটো কৰি দিছো তাৰে উল্টা কামটো কৰিব লাগে ইয়াতে যোনটো মই প্ৰুফ কৰি দিছো ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে যোনটো দিয়া আছিল সেইটো প্ৰুফ কৰিব লাগে উল্টা কাম তো তোমালোকে মাথা লগোৱা 5 মিনিট তাৰে পিছত মই কৰি দিম এটোৰ পিছত আৰু দীঘল প্ৰুফ নাই আৰু লাষ্ট তার পিছত ইজি সব বিটো বাদ বনেগি এটা মই মুছিব পাৰো না বাকিখিনি লিখা হৈ গৈছে কি কৰিবা আমি চাবা ফার্স্ট অফ অল ড্র এ স্কয়ার I mean the square on নিচিনাকে বনাবা স্কয়ার বুলি প্রুফ কৰিব লাগে যে এই কাৰণে বাট আমি নাম দিম তা কোয়াড্রিলেটারেল let us consider ABCD is a quadrilateral where AC and BD are equal লিখিম এটো let us consider ABCD as a
quadrilateral where diagonals AC perpendicular BD, AC equal to BD, they bisect each other. এখানে আমার given information আমি রিপ্রেজেন্ট করে দেব। we need to prove that ABCD is a square. ABCD is a square. এটা আমি প্রুফ কৰিব লাগে। proof again দুটা পাৰ্টত ভাঙি দিলো। তাৰ পিছত আমি কৰি আছো next part. First of all, I will try to prove that all sides of this quadrilateral are equal. All sides equal কেনেকে দেখাব পাৰিম? আইডিয়া দিয়া। আচ্ছা এইটো O AOB আৰু AOD আচ্ছা ললো। তাৰ পিছত this equal to this আচ্ছা এনেকে পাৰিম ন? এতিয়া আমাৰ কি হ'ব? this equal to this 90 ডিগ্ৰী অলৰেডি আছে ন তাতে। তাৰ পৰা দেখোন AD equal to AB বুলিহে প্ৰুফ হ'ব। হা আচ্ছা ABD আৰু BCD ললে কি হ'ব লাভ? ABD BCD ললে কি লাভ হ'ব আমাৰ? কনগ্ৰুয়েন্ট কেনেকে প্ৰুফ কৰিম? সাইড কেটা ইকুয়াল বুলি লিখবই নোৱাৰো দেখোন। হা তুমি কত রাইট AD ইকুয়াল টু AB দেখালো। নেক্সট এই দুটা প্ৰুফ করলে AB ইকুয়াল টু BC হ'ব। সিমিলারলি আমি গোটেইকেটা ইকুয়াল প্ৰুফ কৰিব পাৰো তেনেকে। হেতু লজিক দিব পাৰা। এই দুটা ললে this equal to this, এই দুটা ললে this equal to this, এই দুটা ললে this equal to this আৰু এই দুটা ললে this equal to this. That means all sides are equal. হেতু তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা। আৰু বাকি 90 ডিগ্ৰী কেনেকে দেখাবা? How to prove that all interior angles are 90 degree? এটো কি কৰা যাব? এটো don't know বুলি লিখি দিম। ক্লাস 7 ৰ এক্সাম পাতিছিলো ষ্টুডেন্ট কেটা মানে নাজানা আনসাৰ এটা don't know বুলি লিখি থৈ দিছে। তাক কালি কানত ধৰিব দিব লাগিব। ইমান হাওক don't know বুলি। I don't know this answer. কি হ'ব? আচ্ছা প্ৰথমতে তো আমি কৰি লও। Consider triangle ADO and triangle ABO where this DO is equal to BO. It's given. Then you can say DOA BOA 90 degree. গান গাব লৈছে না? AO is equal to AO, that is common. Triangle ADO is congruent to triangle ABO. This will be side angle side. So I can conclude AB is equal to AD as CPCT. Similarly, we can prove that যেনেকে আমি AB equal to AD দেখাইছো, AD is equal to CD and CD equal to DC.
and BC equal to AB. AD ৰ লগত CD, CD ৰ লগত BC, BC ৰ লগত AB দেখাব পাৰো. So AB equal to BC equal to CD equal to AD. এটা আমি প্রুফ করে দিলো 50%. Again, what about 90 degree? 90 degree কেনেকে দেখাম? আচ্ছা, অপোজিট সাইড যদি ইকুয়াল হয়ে যায় আমি এটা বস্তু লিখব পারিম, means AB equal to CD and AD equal to BC. আমি এটা বস্তু পাইছিলো মনত আছে, if both opposite pair of sides are equal for any quadrilateral then it is a parallelogram. Therefore ABCD is a parallelogram. Thank God, এতিয়া আমাৰ কামটো ইজি হ'ব. Consider triangle ADC and triangle BCD. ইয়াতে কি কি কৰিব পাৰো চাবা. ইয়াতে মই লিখিব পাৰো, where this AD is equal to BC, already proved. I can write DC equal to DC, it's a common side. I can write AC equal to BD, this is given. So triangle ADC is congruent to BCD. Criteria will be triple S. Hence my conclusion is ADC equal to triangle BCD by CPCT. They are adjacent angles of parallelogram ABCD. Therefore ADC plus BCD equal to 180 degree, twice ADC 180 degree, or single ADC 90 degree. Also BCD 90 degree. Opposite angles of parallelogram are equal. Therefore আমার ABC এর অপোজিট কি আছে? ABC 90 ডিগ্রি, আর BCD এর অপোজিট কি দেয়া আছে? BAD 90 ডিগ্রি. Therefore ABCD is a square. লিখিব জাগাই নহল, তোমালোকে লিখিবা আৰু কিবাকে চাই ফেলে। লেখা ফিনিশ।